નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીટીપીએલની ગુજરાતી ચેનલના વેકઅપ કોલ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, વેકઅપ કોલ એટલે આપણે જાગવાનું છે. આપણે જાગવાનું છે. વેકઅપ કોલ કાર્યક્રમના સપોર્ટેડ બાય નર્સરી ટુ કેરિયર ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટ વચ્ચે સેતુબંધ કામ કરે છે, જે આપણા પ્રોગ્રામના સપોર્ટેડ છે નર્સરી ટુ કેરિયર. દર્શક મિત્રો, વેકઅપ કોલ કાર્યક્રમમાં અનેક આપણે વિદ્વજનોને મળી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે પ્રાચી ગોવિલજીને મળવાના છીએ. મેથેમેટિક્સમાં MScમાં કર્યું છે દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી. અત્યારે છેલ્લા 18 વર્ષથી મેથ્સ એકેડેમી નામે તેઓ ગુજરાતના આ ગણિતને પાછા તાજું કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે અને વસ્ત્રાપુર અને કેશવબાગમાં એમની એકેડેમી આવેલી છે. સરસ કામ કરે છે બેન. ઇન્ડિયન એજ્યુકેશન એવોર્ડ 2019માં મળ્યો છે. ઉર્જા એવોર્ડ 2021માં એમને પ્રાપ્ત થયો છે. અને ખાસ તો કોરોનાના સમયમાં સર્ટિફિકેટ કોર્સ ઇન પ્રોબેબિલિટી ઇન હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી USAમાંથી એમણે આ ભણવાની કોઈ ઉંમર નથી હોતી, બેનશ્રીએ શરૂઆતમાં જ વાત કરી હતી ને એ અંતર્ગત તેઓ અત્યારે પણ સ્ટુડન્ટ તરીકે ભણી રહ્યા છે અને સ્ટુડન્ટોને ભણાવી રહ્યા છે અને સ્ટુડન્ટ સાથે જીવંત સંપર્ક છે. GTPL પરિવાર વતી ને સૌ દર્શક મિત્રો વતી એમનું સ્વાગત કરીએ. નમસ્કાર બેન. नमस्कार. थैंक यू. इतना अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया. ગુજરાતી દર્શક મિત્રો, મારે એક ખાસ વાત એ કરવી છે કે એ પોતે દિલ્હીના છે, નેટિવ. ગુજરાતમાં છેલ્લા 18 વર્ષથી ભણાવી રહ્યા છે, એટલે ગુજરાતી બોલી ના શકે પણ અંતરથી સમજી શકે. सी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ गुजराती लैंग्वेज. मैडम, आपका स्वागत है हमारे शो में. थैंक यू शैलेश भाई. प्रश्न आपको ये पहला प्रश्न आपसे ऐसा कि कॉमर्स और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट ऐसे है और साइंस में केमिस्ट्री, बट मैथमेटिक्स में स्टूडेंट बहुत उनको हाव बहुत होता है मैथ्स का. तो आपके 18 साल की कैरियर है आपकी, तो इसमें बच्चों को आप पढ़ाती हो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और ये जो लड़कों का और लड़कियों का, स्टूडेंट का जो हाव रहता है वो कैसा है, आपको कैसा लगता है? ऐसा होना चाहिए कि मैथ्स के आप एक टीचर हो, आप क्या सोचती हो इसके बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. मैथ्स का काफ़ी डर रहता है बच्चों में, और ख़ास करके लड़कियों में भी बहुत डर रहता है. 9th-10th के बाद तो काफ़ी बच्चे मैथ्स को छोड़ भी देते हैं इसी डर के लिए. लेकिन मैथ्स से डरने का नहीं. आप जितना मैथ्स को लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो सब्जेक्ट आपको आएगा, और जब मैथ्स आपको आएगा तो आप उसको इंजॉय करोगे. तो मेरा एक मंत्रा वही है, डोंट फियर मैथ्स, इंजॉय इट. मतलब मैथ्स को आपको मज़ा आना चाहिए. तो आपको आता है, आप लिख के करते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं, आपको मज़ा आता है. तो वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डर करने उसके आगे जीत आपको ज़रूर मिलेगी. मैडम, कितने साल से आप एकेडमी चला रहे हैं और कितने साल से आपका एक्सपीरियंस है? और वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ का एक्सपीरियंस, मतलब मैथ्स के साथ का एक्सपीरियंस, वो शेयर कीजिए. मैं पिछले 18 वर्ष से एकेडमी चला रही हूँ. मेरा अभी एक नया सेंटर भी आया केशव बाग पर. तो हमने बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया है. स्टेट टॉपर, सिटी टॉपर, स्कूल टॉपर, ये भी हमने दिए हैं. हर वर्ष हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके फुल 100 में से 100 मार्क्स आते हैं. अभी भी बच्चों के CBSE बोर्ड में टर्म 1 था, तो टर्म 1 में उनके 40 में से 40 भी मार्क आए कई बच्चों के. तो वो जो उनके उसमें वो चला जाता है. कितने पेरेंट्स आते हैं, मैम इसको मैथ्स का फोबिया था, मैथ्स का डर था, लेकिन आपके साथ जब से पढ़ना शुरू किया तो वो डर चला गया है. वो मैथ्स अब उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है. बल्कि क्लास में जब मैं पढ़ाती हूँ, जब मैंने मैथ्स पढ़ा दिया तो उसके बाद वो लोग बस हो गया, मैम मैथ्स तो हमें आता है. लास्ट में एग्जाम के समय में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री वो सब पढ़ रहे होते हैं, मैथ्स तो मैम हो गया है हमारा. बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे. इस तरह से तो हर साल हमने टॉपर्स भी प्रोड्यूस किए हैं. मैम, एक कोरोना का एक पूरा काल जो हम बीत चुका है अभी, बट उसमें ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत, मतलब वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों पे क्या असर हुआ? कैसे कर सकते हैं, या फ्यूचर में भी कुछ डिजिटल माध्यम से आपका एक्सपीरियंस शेयर करो.
ऑनलाइन एजुकेशन एकदम से हमारे लिए भी इजी नहीं था। हाँ जी। और ट्रांजिशन एकदम लॉकडाउन आ गया और हमें ऑनलाइन पढ़ाना था। बच्चों की पढ़ाई तो रुक नहीं सकती थी, तो जी। शुरू में तो हमने घर पे ही बोर्ड पे वीडियो बना के वो भेजे, क्योंकि बिल्कुल ही लॉकडाउन था उसमें। फिर जूम पर लेक्चर शुरू किए, तो मुश्किल था शुरू में, लेकिन फिर हमने बच्चों के साथ वो उतना तालमेल बना लिया कि हम बच्चे भी इंजॉय करने लगे, हम भी इंजॉय करने लगे। लेकिन कुछ शैतान बच्चे होते हैं। एक बार मेरी क्लास में एक पोटैटो, टमाटर और एक पाव भाजी एंट्री मांग रहा था, तो मैंने उनको जूम क्लास में एंट्री नहीं दी। तो इस तरह की भी आपके पास कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हमने उन सबको बहुत आराम से फेस किया। हमने तो बच्चों के लिए एक ऑनलाइन में एक पार्टी भी रखी थी, क्योंकि बच्चे बोर हो रहे थे सिर्फ घर में बैठे हुए। एक्चुअली देखो तो बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल टाइम था। उनको ना स्कूल जाने मिल रहा है, ना घर के बाहर जाने मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल फेज रहा है। तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन पार्टी भी रखी थी, जिसमें उन लोगों ने अपने, किसी ने गाना गाया, किसी ने कुछ किया, तो उस तरह से भी बच्चों ने एंजॉय किया है। बट हाँ, ऑनलाइन में बच्चों की पढ़ाई बहुत सफ़र हुई है। बच्चे लिखना भूल गए हैं। अभी जैसे अब ऑफलाइन शुरू हुआ है तो हम पढ़ा रहे हैं, तो उनको लिखने की ही प्रैक्टिस नहीं है। बोलते हैं अरे मैम छोड़ो, नहीं लिखना नहीं है, तो वो लिखने की आदत चली गई है बच्चों की। तो लिख लिख कर उन्हें उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, लिखने की आदत वापस बनानी है उन लोगों को। मैम, पेरेंट्स स्टूडेंट जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं हम, पापा हमारे ज़माने की बात करता हूँ, उनके आगे की एक स्टेप आगे की, तो पापा अगर 20 मिनट 20 रुपये बचाने हैं तो 20 मिनट चल के जाएंगे। अभी पोजीशन ऐसी है कि बच्चे को 20 रुपया खर्च देगा वो 20 मिनट बचाने के लिए। बिल्कुल। तो जनरेशन गैप हम बोलते हैं। आप पेरेंट्स के साथ भी मिलती हो, स्टूडेंट अगर इंस्टीट्यूट में आता है, एकेडमी में आता है, आप स्टूडेंट से भी मिलती हो। हम भी खुद पहले बच्चे थे, हम भी अब बड़े हुए हैं, तो एक जनरेशन गैप पेरेंट स्टूडेंट के बीच में, तो वो आप कैसे डेफिनेशन और कैसे दर्शक के सामने रखोगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये जनरेशन गैप रहता ही है। और जब 10वीं से 11वीं में आते हैं तो बच्चों में बहुत इंटरनली भी चेंजेस आ जाते हैं। वो पेरेंट्स से भी इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चों को हम लोग पर्सनली भी मोटिवेट करते हैं। एग्ज़ाम से पहले उन्हें पूरे बताते हैं कि भाई आप ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। कई बच्चे एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें पूरे तरीके बताते हैं, टाइम टेबल भी बना के बताते हैं कि ऐसा करिए, ऐसा करिए। फिर हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं, तो बच्चे जब तक अपने रेगुलर टेस्ट नहीं लिखेंगे तो उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो और वो टेस्ट के मार्क्स हम हर बार पेरेंट्स को भी भेजते हैं, ताकि वो गैप जो है वो पेरेंट और बच्चों के बीच का वो मिट पाए। और पेरेंट्स को भी बुला के हम उनसे भी बातें करते हैं कि भाई आप ऐसे बच्चे के साथ डील करिए। काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, मैम वो हमारी नहीं सुनता, आपकी सुनते हैं, तो आप समझाइए उनको। तो इसलिए हम उस ढंग से उनको पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, ताकि वो आगे, और 11th-12th के बाद उन्हें आगे क्या करना है ये भी बच्चों के मन में बड़ा वो रहता है कि मैम आगे क्या करेंगे हमारे बच्चे। तो उस ढंग से भी हम उनकी पूरी काउंसलिंग करते हैं, पूरा करियर के बारे में उन्हें बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप ये चूज़ कर सकते हो, आप ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, गुस्सेट का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो गुस्सेट मतलब मैथ्स, और अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो बच्चों को कैसे आप डील करते हैं? डील इस लैंग्वेज से मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों को प्यार से समझाना पड़ता है, कभी कभी प्रोफेशनली, कभी उनकी सोच समझ हमको समझना पड़ता है, फिर उनको बोलना पड़ता है। तो गुस्सेट में ऐसी कौन सी ट्रिक है, कौन सी टिप्स है जो बच्चों को, स्टूडेंट को मतलब एकदम इजीली वो समझ पाए, और कैसे वो अपना एग्ज़ाम में वो अच्छे मार्क्स से गुस्सेट पास कर सके? बिल्कुल, गुस्सेट का एग्ज़ाम अभी मंडे को ही है। पूरे गुजरात के बच्चे इसके लिए फाइट कर रहे होते हैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो इसमें क्या है, 12वीं के बच्चे, सारा 12वीं का सिलेबस आता है, तो काफ़ी बच्चे काफ़ी दिन से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये चीज़ होती है कि जितने पेपर लिख पाओ, अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें वो जितने भी पेपर लिख पाएंगे तो ही वो उसको
कर पाएंगे। फिर क्या होता है गुजसेट में, क्या है जैसे मैथ्स में 40 मार्क का, एक हाँ जी। घंटे में 40 मार्क लिखने हैं, हाँ, उन्हें 40 40 marks, हाँ, क्वेश्चंस हाँ। अटेम्प्ट करने हाँ हैं। जी। तो वो एक घंटे में 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों हाँ जी। के लिए। प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है हाँ। आपके पास। 1 मार्क आपको सही जवाब के लिए मिलता है और 0.25 आपका कट जाता है गलत जवाब गलत। के लिए। तो बच्चों प्लीज़ जय माता दी करके किसी पर भी सर्कल नहीं लगाइए। आप जिस पर कॉन्फिडेंट हो उसी पर आप सर्कल कीजिए। कुछ क्वेश्चन आपके छूट रहे हों, आप कॉन्फिडेंट ना भी हों तो left उनको कर दीजिए। मत अटेम्प्ट करिए। तो उस ढंग से आप जितने ज़्यादा करेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स में आप एक फार्मूलाज की लिस्ट बना लें, एक सेट ऑफ, ताकि आप उसको संडे रात को रिवाइज कर पाएँ। हाँ जी। उस ढंग से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑल द बेस्ट फॉर योर गुजरात गुजसेट बात- एग्जाम। क्या बात अच्छा है, होना बहुत चाहिए सब बच्चों का। मेरी सारी बेस्ट विशेस हैं बच्चों के साथ। प्लस हम लोग भी गुजसेट के पेपर्स रख रहे हैं, किसी को भी चाहिए तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं और मांग सकते हैं वो पेपर्स। मैम, इंडियन एजुकेशन अवार्ड और ऊर्जा अवार्ड कैसा फील करती है? ये तो बहुत ही अच्छे थे। इंडियन एजुकेशन अवार्ड्स मुझे रेडिसन दिल्ली में मिला था और ऊर्जा अवार्ड वुमेन एजुकेशन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड था और वुमेन्स डे पे मिला था, क्या बात है, 8 क्या मार्च को। तो वो जो ये ऊर्जा करके वो है, तो उसमें बहुत अच्छा वो अवार्ड फंक्शन था एएमए पर। तो ये अवार्ड क्या करते हैं, हमें और मोटिवेट हाँ, करते बिल्कुल, बिल्कुल, हैं बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए, हाँ। ये करने के लिए। बिल्कुल। तो हमारे काम की भी कुछ कदर होती है। हमारे काम की भी कदर होती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा मेन एम यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम पढ़ा पाएँ। अभी तक 5000 से ज़्यादा बच्चों को तो हम पढ़ा चुके हाँ जी, हैं, हाँ बट जी। जितने ज़्यादा हम बच्चों को पढ़ा पाएँ और अच्छी जगह पहुंचा पाएँ। अभी हमारे बच्चे बहुत अलग अलग जगहों पर हैं, कहीं मिलते हैं तो मैम हम ये कर रहे हैं, हाँ जी, मैम हाँ हम वो कर तो रहे आनंद होता है। हैं। तो एक अलग ही आनंद, अलग कोई फील। सीईओ बन गया है, कोई जीएम बन क्या गया बात है, है क्या बात डिफरेंट कंपनीज में, तो उसकी फील ही एक अलग अलग होती आती है हम लोगों को। दिल्ली से पूरा गुजरात 18 साल कैसा एक्सपीरियंस और क्यों? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का भी एक अलग एक्सपीरियंस था, दिल्ली में पढ़ना ही एक अलग वो है, बट यहाँ गुजरात आकर दिल्ली से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एक यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और यहाँ पे वो मारा मारी नहीं है। दिल्ली में वो मारा मारी, कम्यूटिंग, इतने डिस्टेंसेस, यहाँ पर ये एक सब शांति बहुत अच्छा शांति है, गरबे, और बहुत लाइवली हैं यहाँ के लोग। पूरा, हाँ। तो आपको Enjoy पूरा करते हैं, पूरा एंजॉय life करते enjoy हैं, करते हैं। लाइफ एंजॉय करते हैं, हर बहुत अच्छे, फेस्टिवल्स बहुत को भी एंजॉय करते हैं। मैम, आज के स्टूडेंट को, आज के पेरेंट्स को, और देखो आप तो दिल्ली से हो, एजुकेशन कहीं पर फ्री भी होता है, कहीं पर चार्जेबल भी होता है। हम कुछ और बातें नहीं करते, बट आपका एक्सपीरियंस, आपका कुछ संदेश बच्चों को और पेरेंट्स को। बिल्कुल, बच्चों को और पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना टाइम मत वेस्ट करिए, अपने टाइम को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करिए, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान भी बनिए। बिल्कुल, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स तो लाएंगे, बट अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो उसका कोई फ़ायदा मतलब नहीं है। तो आप अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज करके एक अच्छे इंसान बनिए, नई नई चीज़ें सीखिए, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं कहूँगी पेरेंट्स को ज़रूर बच्चों के ऊपर रात को कभी हाथ सहलाइए, कभी ये करिए, तो बच्चे क्या फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते क्या हैं। बात। और एक और गुजसेट के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, हर बच्चे से अपने पेरेंट्स का, बड़ों का आशीर्वाद लेके जाइए बिल्कुल, एग्जाम से बिल्कुल, पहले। बिल्कुल। चाहे वो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा, बट आपको हाँ, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको, और उनकी दुआएं हमेशा काम लगती हैं। बिल्कुल 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 उनका अपने प्लेजर रहता है। बिल्कुल। ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રાચી ગોવિલજીનો. મેથ્સ એકેડમીમાં એ છેલ્લા 18 વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છે અને ગુજસેટની ખાસ ટિપ્સ સાથેની ટ્રીક સાથે એમણે સરસ વાતો કરી અને કઈ રીતે ઉર્જા પ્રદાન થાય છે. એક દિલ્હીમાંથી આવેલા સન્નારી ગુજરાતમાં પણ ગણિતમાં ખૂબ સરસ કામ કરી રહ્યા છે અને આખો ભારત દેશ આપણો સંયુક્ત છે. આપણે બધા જ એક સાથે હળી મળીને કામ કરીએ છીએ. એન્જોય દિલ્હીનું પણ આપણે કરીએ છીએ, ગુજરાતનું પણ એન્જોય થાય છે અને આ રીતે આપણી સંસ્કૃતિ ટકી રહેતી હોય છે. ચેન્જ ઇઝ રૂલ્સ ઓફ નેચર, પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ હોય છે. આપણી સાથે ભાવેશ શાહ છે અને એ સરસ રીતે લિબ્રા એકેડમી ઓફ કોમર્સ વસ્ત્રાપુરમાં છેલ્લા 24 વર્ષથી ચલાવી રહ્યા છે.
એ પણ અત્યારે પ્રાચી ગોવિલજીની મેથ્સ એકેડમી અને લિબ્રા એકેડમી બંને મર્જ થઈને બંને સંયુક્ત ઉપક્રમે સરસ કામો કરે છે. સર કોમર્સ સાથે જોડાયેલા છે અને કોમર્સમાં એમણે બીકોમ, LLB અને ઇન્ટર CS પણ એમણે કરેલું છે. સરસ રીતે કોમર્સના સ્ટુડન્ટ સાથે એ એમનો ઘરોબો છે. આપણે GTPL પરિવાર વતી અને સૌ દર્શક મિત્રો વતી એમનું સ્વાગત કરીએ. નમસ્કાર સાહેબ. નમસ્કાર. ભાવેશ સર, આપને પ્રથમ પ્રશ્ન એ થાય કે આપ લિબ્રા એકેડેમીમાં છેલ્લા 24 વર્ષથી કામ કરો છો, કોમર્સ સાથે સંકળાયેલા છો. તો સર કોમર્સમાં સ્ટુડન્ટને એટલે એક પ્રકારનો એમાં પણ એક ડર હોય છે કોમર્સ લેવું, એમાં થોડુંક ઘણું બધું કોમર્સમાં જે ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય, CA થવું હોય, CS થવું હોય, તો કઈ રીતે વિદ્યાર્થીઓ સાથે, સ્ટુડન્ટ સાથે આપનો 24 વર્ષનો अनुभव सर? जनरली 10th સુધી जो 10th तक की जो पढ़ाई है ना, उसका 11 12 कॉमर्स में कोई कनेक्शन नहीं होता. कॉमर्स में सारे सब्जेक्ट नहीं आते एक्सेप्ट इंग्लिश एंड मैथ्स. हाँ जी, हाँ जी. तो बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है जो कॉमर्शियल लैंग्वेज है उनको समझने के लिए. हाँ जी. फिर आफ्टर मंथ और 2 months दे विल कम इनटू द रूट वे. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो कॉमर्स में सर कैसे, मतलब स्टूडेंट आते हैं तो पहले उनको डर रहता है, उसके बाद हाँ, थोड़ा समझने में टाइम लगता है सब्जेक्ट को समझने में. जैसे अकाउंटेंसी है तो उसकी पूरी फाइनेंशियल लैंग्वेज होगी, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, तो पूरी कॉमर्शियल लैंग्वेज होती है जो बच्चों ने फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं. अच्छा. तो उनका इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद उनको पूरी ग्रिप आ जाती है. લિબ્રા એકેડમી સાથે 24 વર્ષથી જોડાયેલા છો. રાઈટ. કેવો પોતે એક્સપિરિયન્સ? અકાઉન્ટ્સ ભણાવું છું. હા હા. છેલ્લા તમે 24 પોતે વર્ષથી બીકોમ પોતે કરેલું accounts છે. ભણાવું છું. હાજી હાજી. તો આ એકેડમી થ્રુ જ તમે છેલ્લા 24 વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છો. બરાબર. થ્રુ એકેડેમી. હાજી હાજી. કોઈ સ્કૂલમાં, કોઈ નહીં, કોલેજમાં અધ્યાપક? નહીં, હાજી નહીં. હાજી. ભાવેશ સર, બીજો પ્રશ્ન એ કરવો છે હા. કે 11-12 કોમર્સ પછી કેટલા ઓપ્શન હોય છે સ્ટુડન્ટ જોડે? ઘણા બધા ઓપ્શન હોય છે. CA, CMA, પછી તમે ઇન્ટિગ્રેટેડ MBA કરી શકો છો, લો કરી શકો છો, ડિઝાઇનિંગમાં જઈ શકો છો. હાજી હાજી. ઘણા બધા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે અચ્છા. 12th પછી. તો લિબ્રા એકેડમી અને આ આપણે મેથ્સ એકેડમી બેનું મર્જ થવાથી શું ફાયદો થયો? અમે એકબીજાને ઘણા સાલોથી ઓળખીએ છીએ. ના, ગણિત અને કોમર્સ, હા, એક તો હ્યુમન રીતે તો આપણે સામાજિક રીતે તો બરાબર છે, પણ સ્ટુડન્ટોને CBSE માં બી અમારે એપ્લાઇડ મેથ્સ આવતું હોય છે, કોમર્સ છે. અચ્છા અચ્છા. જેમાં મેમની માસ્ટરી છે. હાજી હાજી. તો બધા સબ્જેક્ટ દરેક સ્ટુડન્ટને અંડર વન રૂફ મળી રહે, અમારો આશય હોય બિલકુલ છે. બિલકુલ બિલકુલ. જેથી એમનો ટાઈમ ના મારો આશ્રય, જેથી એમનો મારો ટાઈમ ના આશ્રય. બગડે. હાજી હાજી. આવા જવામાં ટેસ્ટના ટાઈમિંગ ક્લેશ થાય, એ બધો પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જાય એમને. સ્ટુડન્ટને બધું એક જ હા, બધું જગ્યાએ એક જ અંડર વન રૂફ મળી રહે. હાજી હાજી. કોમર્સમાં એવા કેવા સબ્જેક્ટ હોય છે જે મેથ્સ રિલેટેડ હોય છે? નહીં, મેથ્સ રિલેટેડ તો નહીં, એકાઉન્ટ્સ હોય છે, ઇકોનોમિક્સ, બિઝનેસ સ્ટડીઝ, પ્લસ CBSE માં એપ્લાઇડ મેથ્સ આવતું હોય છે. હાજી અને હાજી. મોટે ભાગે સ્ટુડન્ટ એ ઓપ્ટ કરતા જ હોય છે. હાજી. તો આ બધા સબ્જેક્ટને મર્જ થવાના પર્પઝ એ જ છે, દરેક સ્ટુડન્ટને અંડર વન રૂફ બધા સબ્જેક્ટ મળી રહે અને બધાની સ્પેશિયલાઇઝેશન અને એક્સપર્ટાઇઝ મળે. હું પોતે 24 વર્ષથી એકાઉન્ટ્સ જ ભણાવું છું. હાજી. પ્રાચી મેમ આટલા વર્ષોથી ખાલી મેથ્સ જ ભણાવે છે. હાજી હાજી. અહીંયા એવું નથી હોતું કે ફેકલ્ટી રાખતા હોય છે, અમે પોતે પોતાની જાતે જ ભણાવતા હોય છે. જેટલા અમે સ્ટુડન્ટ કરી શકીએ છીએ, લિમિટેડ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ હોય છે પર બેચ. ને તો જેથી અમે લોકો શું છે, પર્સનલ ધ્યાન આપી શકે દરેક સ્ટુડન્ટને. એમના શું પ્રોબ્લેમ છે, પર્સનલ, ઇવન એજ્યુકેશનલ, પેરેન્ટ્સ જોડે રીતે કોમ્યુનિકેશન કરીને વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ઓવરકમ. હાજી હાજી હાજી. તો બંનેને ફાયદો થતો હોય છે. ભાવેશ સર, ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો કોરોનાનો કેવો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો? જનરલી ઓનલાઈન ને ઓફલાઈન એ બંનેમાં વાસ્ટ ડિફરન્સ હોય છે. જે ઓનલાઈનમાં જે છોકરાઓનું જે ધ્યાન હોય છે એટલું બધું નથી હોતું ફોકસમાં. હાજી હાજી. છતાં એક મજબૂરી હતી જે ભણી લીધું. ને ઓફલાઈન જે છે એજ્યુકેશન, એમાં એક રેપો ક્રિએટ થતો હોય છે ટીચર ને સ્ટુડન્ટની વચ્ચે. હાજી આખું એટમોસ્ફિયર અલગ હોય છે. હાજી હાજી. તમે મૂવી પોતાના ઘરે હોમ થિયેટરમાં જુઓ ને સ્ક્રીન પર જોઈને જુઓ, હાજી. એ બંનેમાં આસમાન જમીનનો Both are very terrific ફરક છે. different. સેમ થિંગ ઇઝ હિયર. હાજી હાજી. સર, આજના સ્ટુડન્ટ વચ્ચે આપને જ્યારે સ્ટુડન્ટ આવે છે કોમર્સમાં, તો તમને કેવું પેરેન્ટ્સને તરત જ શું કેવું રિઝલ્ટ જોઈએ છે? સ્ટુડન્ટને કેવું છે પેશન, આજની ભણવાની જે એટમોસ્ફિયર છે આખું, એ વિશે આપ શું વિચારો છો? ઘણા બધા સ્ટુડન્ટો પોતે કેરિયર ઓરિએન્ટેડ હોય છે, ફોર્મલી જ આવતા હોય છે કે મારે કોમર્સમાં CA જ કરવું છે કે આ કરવું છે. ઘણા 20-25% છોકરાને કોઈ ડિરેક્શન હોતું નથી કે મારે શું કરવું છે. તો હી વિલ ડિસાઇડ આફ્ટર 11th યા 12th કે મારે ક્યાં જવું છે. હાજી. ઇવન અમે પોતે કાઉન્સેલિંગ કરતા હોય છે કે કયા લાઇનમાં તારે જવું જોઈએ, ક્યાં ના જવું જોઈએ, એનો લાઇક શું છે, ડિસલાઇક શું છે. સર, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન વખતે બાળકો જ્યારે તમારા સાથે ઓનલાઈન થતા હતા,
ત્યારે એવું બને કે કોઈના બાળકના હાથમાં મોબાઈલ હોય અને સાથે ગેમ પણ રમતો હોય. આ મોટે ભાગે ઓનલાઈનમાં પ્રોબ્લેમ તો આવતો જ હોય છે. હાજી 20-25% જે સ્ટુડન્ટો હોય છે, જે ટેન્ટેટિવ હોય છે, ભણતા હોય છે, અધરવાઇઝ ऑनलाइन चालू है, बीजे के गेम रमता है, जरा आप पूछिए कि क्लियर हुआ आपका डाउट है, तब वो जाके आंसर देता है. मतलब जो उसका फोकस होना चाहिए स्टडी पे वो इतना नहीं होता. અને આજનું બાળક એકદમ ડિજિટલ બની ગયું છે. हाँ, एकदम एकदम डिजिटल. डिजिटल. हाँ अब मोबाइल का ज़्यादातर अननेसेसरी यूज़ हो रहा है. अच्छा अच्छा एक एडिक्शन हो चुका है. अच्छा. नहीं यूट्यूब का बहुत मतलब पॉजिटिव यूज़ करो तो बहुत कुछ पढ़ने बहुत को भी कुछ है positive हाँ, है. हाँ बट हम वो मतलब अपने पे डिपेंड करता है हाँ, आपको कैसे उसको लेना है. मोबाइल का फ़ायदा भी है और उसका गैर फायदा भी है. बिल्कुल बिल्कुल. तो बच्चों को मतलब आप आप क्या संदेश दोगे बच्चों को कि कैसे मतलब आपको मोबाइल ऐसे यूज़ करना चाहिए जिसका कुछ बेनिफिट हो रिलेटिंग टू योर स्टडी या યોર મતલબ નોલેજ. મતલબ બાળકને મોબાઈલનો એ જ રીતે. હા. બીજો એક પ્રશ્ન ભાવેશ સર એ કરવો છે કે આપણી સંસ્કૃતિમાં શિક્ષણ એકદમ ફ્રી હતું. બરાબર. અત્યારે કોઈ એવો બાળક આવે કે જેની ઇકોનોમિકલી કન્ડિશન સારી નથી અને તમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આવે છે અને ભણવું છે તો આપ શું નિર્ણય કરો? तो डिपेंड्स, अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो ऐसे जरूरी नहीं कि वी विल चार्ज. અચ્છા અચ્છા. हमें फ्रीમાં બી ભણાવતા હોય છે. હાજી હાજી હાજી. એવું મારે એ જ જરૂરી વાત નથી કરવી. બધા જોડેથી પૈસા લેવા જ. હાજી હાજી. કોઈ બાળકની એવી પરિસ્થિતિ હા. હોય છે તો આપણે એ રીતે દેટ આપણે વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. હાજી હાજી. ભાવેશ સર બીજું કે કોમર્સ માટે આપ શું કરવા માંગો છો? અત્યારે મર્જ કર્યું છે હા. મેથ્સ એકેડેમી સાથે. ભવિષ્યનો શું પ્લાન છે? મેક્સિમમ સ્ટુડન્ટને ફાયદો થાય એવું કંઈક કરવા માંગે છે જેથી અમને વનરૂફ મળી રહે, હાજી હાજી રેગ્યુલર એક્ઝામ આપી શકે, એમનો ટાઈમ બગડે નહીં, ડાઉટ સોલ્વિંગ બી એક જ જગ્યાએ સોલ્વ થઈ જાય, હાજી હાજી. એવો અમે ટ્રાય કરવાનો ઈચ્છે છે. તો વસ્ત્રાપુર છે, હવે ત્યાંથી આગળ ક્યાં સુધી કેટલી બ્રાન્ચ કરવી છે? કેટલી? ના ના એવું અત્યારે તો કંઈ? કોઈ વિચાર્યું નથી. આ પહેલા નવી જે ખોલી છે એક બ્રાન્ચ તો ઓલરેડી સંગઠનમાં છે જ, અને હાજી. બીજી અહીંયા ખોલી છે, બંનેને પહેલા ડેવલપ કરવા માંગીએ છીએ. હાજી હાજી. કેટલા સ્ટુડન્ટ છે સર? અત્યારે હશે એપ્રોક્સિમેટ મારી જોડે 100-125 સ્ટુડન્ટ હશે, મેમના હશે 100 સ્ટુડન્ટ, તો એરાઉન્ડ 200 ની આસપાસ હશે. અચ્છા અચ્છા. 24 વર્ષથી કામ કરો છો તો કેટલાય સ્ટુડન્ટો આપના હાથ હા, નીચે? ઘણા બધા 7,000 થી 8,000 સ્ટુડન્ટ મેં ભણાયા. કોઈ સારો સ્ટુડન્ટ કોઈ ઘણા સારી બધા જગ્યાએ મળી જાય છે ને ઘણા CA આપને તો થયા કેવો છે, આનંદ ઘણા થાય છે IAS થયા છે. આવીને મળવા જાય. એક એવું લાગે છે કે જે ભણાયું એનો રિવોર્ડ મળ્યો, રિવોર્ડ મળે. ગુરુ દક્ષિણાના અર્થમાં. અચ્છા અચ્છા બહુ સારું લાગે છે આપણો સ્ટુડન્ટ ત્યાં આગળ પહોંચતો હોય છે અચ્છા કે આ અચ્છા. પોસ્ટ ઉપર છે, કે આ કામ કરે છે. સર ક્લાસમાં કોમર્સ છે, એક બાજુ મેથ્સ છે, હા કોઈ આપ એવી કોઈ ઇતર પ્રવૃત્તિ કરો છો બાળક એન્જોય કરી શકે? હા, એવું ઘણી વખત મતલબ શું છે કે નાની ગેમ રમાડતા હોય છે, કે ભાઈ ડાઉટ સોલ્વિંગ હોય છે. અચ્છા અચ્છા. એક જાતનું મતલબ એ પોતે ટીચિંગ ડાઉટ સોલ્વિંગ કરાવતા હોય. સ્ટુડન્ટ વિલ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ઈચ અધર સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે ઓકે. સર મેથ્સ અને ગણિત બંનેનું આપણે કોમ્બિનેશન કર્યું છે. સમાજને આપ ઘણું બધું આપી રહ્યા છો અને એ સરસ આપો એ માટે પણ આપ પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટને આપનો સંદેશ આપ શું માગો છો પેરેન્ટ્સ જોડે અને સ્ટુડન્ટ જોડે શું અપેક્ષા રાખો છો આપ? પેરેન્ટ્સ બી પોતે હવે સ્ટુડન્ટની 11-12માં આવે છે, બટ ઓબ્વિયસલી 15-17 વર્ષનો થયો એટલે પેરેન્ટ્સે પણ સ્ટુડન્ટ જોડે એક ફ્રેન્ડલી જવું પડતું હોય છે. એક સ્ટ્રીક વે ફ્રેન્ડલી નહીં, સ્ટુડન્ટના શું પ્રોબ્લેમ છે એમને પણ સમજવા જોઈએ, સ્ટુડન્ટે પણ પેરેન્ટ્સની જે એક્સપેક્ટેશન છે એ બી ફુલફિલ કરવાનો ટ્રાય કરવો જોઈએ. દર્શક મિત્રો, આ હતા પ્રાચી ગોવિલજી અને ભાવેશ શાહજી, જેમની બંને એકેડેમીને મર્જ કરીને ગણિત અને કોમર્સનું સુંદર કોમ્બિનેશન કરીને અમદાવાદને સુંદર એક એજ્યુકેશનનું શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. બંને મહાનુભાવ પ્રાચી ગોવિલજી અને ભાવેશ શાહનું આપણે સ્ટુડિયોમાં આવવા માટે GTPL પરિવાર વતીને સૌ દર્શક મિત્રો વતી આભાર માનીએ. હાર્દિક આભાર સાહેબ. નમસ્તે.